Maayong gabi kaninyong tanan. Dako kaayo ang akong kalipay nga sa gihapon ako nakakita nga kamo nagpakita sa inyong kaaghat kadasig aron magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na kini ang ika-5 ka yugto sa ato nga series sa mensahe nga nagasauluhan Journey through the Sanctuary and Salvation. Pero karong gabi una, ang atong pagasinsilyohon nga mensahe nakasuluhan kini The Parable of an Empty House, or kung sabi ni saya pa, ang sumbingay sa balay nga walay sulod. Akong hangyoon ang katilingban sa pagtindog aron kita magampo. O Diyos nga makagagahom sa tanan, kami nagapasalamat nga imo kaming gitigom dinhi sa balay alampuanan aron kami magdaig diya kanimo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kining pulong makahatag kanamo og kusog aron kami magpadayon sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Pasayloan mo kami sa amo nga mga kasalanan, ning tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Kung nakitay balaan nga kasulatan, atong abrihon ang atong Biblia sa Lucas 11:24 paingon sa 26. Atong basahon. Unsay mahitabo kung ang daotang espiritu mugawas sa usa ka tawo? No. Kining daotang espiritu moadto didto sa mga mala nga dapit. Kanang mala nga dapit, mga kaigsunan, ang but pasabot niya na init nga dapit kay didto sa ilang dapit disyerto man og kaming awan. So moadto sila didto sa mainit nga dapit aron sila makakita og kapahulayan. Okay, now pero dili gid sila makakita sa kapahulayan. Then mingon siya sa iyong kaugalingon, wa mangyud ko kakita ning dapit nga ako makapagpahulay, mobalik ako sa balay nga akong gibiyaan. Mao kana ang gisulti sa usa ka daotang espiritu sa iyang kaugalingon. Then pagbalik niya, nakita niya ang balay limpyo og hapsay na. Then ang daotang espiritu moadto didto og mokuha pagyud og 7 ka buok nga mas daotan pa nga espiritu aron sila mosulod didto sa panimalay og magpuyo didto. Mao man gani nga ang tao nga gihawaan sa daotang espiritu o gibalikan, mas mangtas pa siya kaysa kanhinihang kinabuhi. Mao kana ang sumbingay, mga kaigsunan. Unsa man ang background ni ini? Oy, ang background sa istorya, si Ginoong Hesus nag-abog sa mga daotang espiritu o mga demonyo. Pero naibawan ka na sa mga Parisiyo, o ang mga Parisiyo, mga kaigsunan, wala gyud mituo nga ang gahom sa Ginoo ang nagtabang ni Ginoong Hesus, kundili ang gahom ni Beelzebub nga mao ang prinsipe sa mga demonyo. Ang uban nagduwa-duwa.
Kay unless na ay dayag nga mga sinyalis gikan sa langit, sila motoo nga si Ginoong Hesus nagpangabog sa daotang espiritu, pinaagi sa balaang espiritu o gahom sa Dios. Now, pero unsa may gitubag ni Ginoong Hesus kanila, atong tun-ahon sa Lucas 11:17 paingon sa 20. Si Ginoong Hesus nahibalo kung unsa ang ilang gihunahuna. So miingon si Ginoong Hesus kanila, bisang kinsa nga ginharian kung mag-away-away sa iyang kaugalingon, maggubot o mapildi gayod. Ang pamilya nga wala nagkahiusa, mapukan gayod. Kung si Satanas iyang awayon ang iyang kaugalingon, unsaon niya pagpabarog sa iyang kaugalingong ginharian. Nag-ingon si Ginoong Hesus, ako kining gisulti kay kamo nagtuo nga ako nagpangabog sa demonyo nga gigamit nako ang gahom ni Beelzebul. Pananglit, akong gigamit ang gahom ni Beelzebul sa pagpangabog sa mga demonyo. Now, kang kinsa mang gahom ang inyong gigamit, kamo o ang inyong mga sumusunod nagpangabog manggihapon og demonyo, kamo ragyod ang maghukom ni ana. Pero pananglit, kung akong gigamit ang gahom sa Ginoo sa pagpangabog sa mga demonyo, then ang ginharian sa Dios niabot na kanato. Okay, mao ka nang gitubag ni Ginoong Hesus. Padayuno na to sa Lucas 11:21-22. Kung ang kusgan nga tao kompleto og armas og siya naggwardya sa iyang kaugalingong panimalay, ang iyang mga gamit safety gyud kana kayo. Pero kung naay tao mas kusgan pa kaniya og miatake og siya kanang kusgan nagmadaugon, ang nagmadaugon nga mas kusgan pa, iya katong kuhaon ang iyang hinagiban og ang tanang butang nga iyang gipanag-iyahan og iya kining ibahin-bahin sa iyang mga kauban. Mga kaigsunan, mao kini ang realidad sa atong kalibutan. Ang atong kalibutan nga mao ang handiwork sa atong Ginoo nga gihimo niya, gilalang niya, is not friendly anymore to Jesus Christ, kay ngano nag-take over na si Satanas. Mao man gani, daghan kayo nga gipangsaniban sa mga daotan nga espiritu. Sa Lucas 4:6 nag-ingon si Satanas ngadto sa Dios nga si Jesucristo, akong ihatag kanimo ang tanang otoridad og himaya. Kay kining tanan, ang iyang pasabot ani, ang tanang kalibutan, gihatag na kanako, matud pa ni Satanas, ako kining ihatag sa bisan kinsa nga akong pagatagaan. Mga kaigsuonan, nagmalampuson gayud si Satanas aron pagkuha sa atong loyalty, allegiance, mga kaigsuonan, sa diha nga napukan si Adan og si Eva. He took the whole world with him into his domain, og walay ni bisang kinsa, mga kaigsunan, nga mibarug og nakasukol kaniya og nagmadaugon except ni Jesucristo. Kay nga naman,
Si Jesus Christ is stronger than the devil. That's why He is able to cast out pang-abog sa mga demonyo og iyang napalibre og natagaan og kaluwasan og kagawasan ang mga gipangsaniban sa demonyo, mga kaigsuonan. Pero dili tanan nag-abi-abi sa atong Hesukristo. Lucas 11:23. Kung kinsa kato nga dili para kanako, kontra gayud nako. Whoever does not gather with me scatters. Dako kayo kini nga makasusubo nga butang, mga kaigsuonan, nga ang uban kanato dili modawat sa dalit sa kagawasan gikan sa mga demonyo. They would rather welcome other spirits than the spirits of Jesus Christ, which is the Holy Spirit, mga kaigsuonan. Unsa man kini mga daotang espiritu. Okay, according to the Jewish literature, mao kini ang demonyo, si Satanas, mga kaigsuonan, nga pwedeng mopuyo sa atong kasing-kasing. The devil lives or muhawa kung naay mas kusgan pa nga magpahawa kaniya. The devil looks at other places kung siya ipahawa aron siya makakita sa kapahulayan. Pero ayaw gyud pagkumpiyansa, mga kaigsuonan, kay in 1 Peter 5:8, ang demonyo o si Satanas, the devil is like a roaring lion. Unsa man kining bot pasabot aning roaring lion? Kanang suko kaayo nga leon nga nagnulob aron iyang mawatak-watak ang iyang gustong watak-watakon, mga kaigsuonan. He always plans for vengeance. Labi na kung siya ipagawas sa iyang panimalay nga naghanduray ragin unta siya didto nagpuyo sa imong og akong kasing-kasing kung ato siyang tugutan nga magpuyo sa ato, mga kaigsuonan. Now, Luke 11:24, nagaingon ang pulong sa Dios, si Satanas, naigon siya sa diha nga ipahawa siya. Mobalik ako sa panimalay nga akong gibiyaan. Mao kana ang iyang plano. Kay ngano, the devil is no quitter. Dili gina siya mo surrender. Mapildi siya, mapahawa siya, pero maningkamot gina siya nga makabalik, mga kaigsunan. So, kining balay, the house is referring to human being. Ikaw ug ako, ang atong kasing-kasing, puy-anan ka na, either sa balaang espiritu or daotang espiritu, mga kaigsunan. So, sa diha nga mobalik ang demonyo, mga kaigsunan, makita ganiya nga hapsay o limpyo ang panimalay. Naa na din siya'y idea nga pwede siya musulod ni ana. Pero according to 1 John 1:9, when the Christians o sumusunod ni Kristo mo confess sa ilang sala, ang Ginoo matinud-anon to sweep away all dirt which is our sins, so that the devil finds the house is now in far better condition than when he left it. Pero sa diha nga mahilayo na ang demonyo o si Satanas sa atong kasing-kasing, ayaw gyud pagkumpiyansa, mga kaigsunan. Kay ngano, in verse 26, mutanaw siya, mobalik siya, ug tan-awon ang atong kasing-kasing.
kung limpyo hapsay na og walay sulod, pwede na siya mobalik. Kung dili lang gani siya mobalik, magdala pa gyud siya og 7 more evil spirits than him, aron sila mahimong 8 na kabuok nga magpuyo sa atong kasing-kasing. So there are degrees of wickedness sa mga evil spirits, mga kaigsunan. 7 is a symbolic number that means kompleto. Kompleto nga pagkadaotan, mga kaigsunan. Now, living sa atong kasing-kasing. Nagpuyo sa atong kasing-kasing. Now, kinsa man ang mas kusgan, mga kaigsunan, ang akong pangutana? Si Jesus ba o ang Satanas? Kinsa ang mas kusgan? Jesus? Dini? Satanas? Jesus? Kusgon na to para madunggan? Yes. Thank you, mga kaigsunan. Sigurado gyud nga si Jesucristo mas kusgan pa kay ni Satanas, mga kaigsunan. But when Satan returns, mga kaigsunan, kung mubalik siya og makita niya ang atong kasing-kasing walay sulod, that is, according to Matthew 12:44, empty house, pwede siya mosulod, mga kaigsunan. The house is swept clean, gisilhigan, paron malimpyo, mga kaigsunan. Kaya ang Ginoo man gyud, kung mosulod siya, palagputon niya si Satanas, limpyuhan ang atong kasing-kasing. Pero kung wala kitay ipasulod ni ana, empty, basiyo, walay sulod. Kay si Jesucristo, murespeto gyud kana sa ato nga mga pagpili sa kinabuhi. Dili siya nga pugson niya yang kaugalingon aron mapuyo sa atong kasing-kasing. Mga kaigsunan, akong hangyoon ang atong mga singers aron mukanta dinhi, aron akong mapakita kung kinsa ang champion, mga kaigsunan. Atong tagaan o higayon ang atong mga singers aron sa pagkanta. The title of the song is The Champion of Love.
Daghang salamat mga batanon sa inyong mga awit. Surely we are truly blessed mga kaigsunan. Amen? Amen. Mga kaigsunan, the empty house mao kana ang atong kasing-kasing. Atong ipasulod ang champion sa gugma nga mao si Jesucristo. Busa manggani ang formula mga kaigsunan sa kaning atong formula kang Kristo mao ikaw og si Kristo is greater than 7 plus 1. Kay ngano? 1 katong original nga daotang espiritu plus 7 others. Pero no match kana mga kaigsunan sa formula nato nga si Jesucristo mao ang atong gahom mga kaigsunan. I would like to quote the lyrics of the song nga nag-ingon, ang atong champion mga kaigsunan, ang iyang katason exceeds the heavens. Dako kayo, mas dako o taas pa sa kalangitan. Ang iyang kabukaton outweighs the world, mga kaigsunan. Ang iyang riches everywhere. His age is evermore. And yet, mga kaigsunan, pwede siyang gamay kaayo nga pupuyo sa atong gamay nga kasing-kasing. Mao kana ang atong champion of love mga kaigsunan. So the empty house, kung kita dili mo pili kang Kristo nga atong papuyon, mahimog yung basiyo o walay sulod ang ato nga panimalay o ang atong kasing-kasing. Mao manggani nag-ingon, nagpahinumdom si Jesucristo sa John 15:5 nag-ingon, I am the vine, you are the branches. If you remain joined to me, and I to you, you will bear a lot of fruit. You can't do anything without me, mga kaigsunan. Mao kana ang atong formula. Jesus plus me, greater than evil forces, which is 7 plus 1. Atong gisgutan ang mathematics, mga kaigsunan. Kinsa may gusto nato dining mathematics? Uy, si nanay, ako, ganahan niya pong kog mathematics. Pero dili tanan gustong mathematics. Pero for the sake of tonight's learning, atong tun-an ang gamay, siyensya og mathematics, mga kaigsunan. Okay. Naay balaod sa mathematics o siyensya, particularly sa physics. Kanang balaod, gitawag ka na siyag law of gravity. Okay? Kaning law of gravity, mao kining puwersa nga magpugong sa tao o magbira o sa tanang butang paingon sa sentro sa kalibutan. Mao man gani, kung ikaw mulabay og bato paingon sa taas, bisag unsa nimong pagpaningkamot paglabay, mobalik yun ang bato paingon sa yuta. Muamba ko, di ba? Nibalik ko. Tungod ka na sa balaod sa gravity. Naay mo bira ka nato, gikan sa taas paingon dinhi sa sentro sa kalibutan. Mao ka ng gravity. You need a lot of force aron mo katapult ka nato against the gravity like rockets, like airplane. Kinahanglan ka ni ana. Pero in the absence of those forces, mobalik kita sa yuta. Mao ka na ang balaod sa gravity. Now, gitandi kining balaod sa gravity into the law of sin. Balaod sa sala. Mao manggani in Romans 7:24. Nagaingon, what a wretched man I am. Kung sabi na siya pagkaalaot na bagyod kanako.
Who will rescue me from this body that is subject to death? Kinsa may muluwas ka nako? Ha? Unsa may buot pasabot niya na? Allaot kay ko, kay ngano? Dili gid ako nagmadaugon sa tanan nakong pagpaningkamot against my weakness, kaluyahon. Ha? Maningkamot ko nga muundang nako og sigarilyo. Pero sa pagpaningkamot nako og undang sa sigarilyo, mubalik ra mangigog sindi pag sigarilyo. Maningkamot ko nga muundang nako ng pag-inom-inom. Pero sa pagpaningkamot nako, mubalik ra gyud gyapon ko sa pag-inom-inom. Naningkamot ko nga dili nako magsigi og maritis dito sa gawas kay makahatag og kagubot. Pero pastilan mangyud kaayo. Ha? Gana mangyud kaayo magmaritis. Ha? Mga kaigsuonan, bisag unsa nato pagpaningkamot, mobalik ra gihapon kita kung unsa atong naandan. Wa gyoy pagkadaog nato. Mao man gani nga gitandi ang balaod sa sala susama sa balaod sa gravity. Mga kaigsuonan, alaot kita kay ngano wala kitay gahom aron sa pagdaog sa ato nga mga kaluyahon, sa ato nga pagkamasalaypon. Mga kaigsuonan, kining pulong wretched or alaot, kaduha kini gi-mention dinhi sa balaang kasulatan. Ang una, katong atong gibasa sa Romans 7:24. Ang ikaduha, gi-mention kini sa pinadayag o Revelation 3 nga naay mensahe si Hesukristo adtong iglesia sa Laodicea. Kining iglesia sa Laodicea, nag-ingon ang Ginoo nga pagkaalaot na gyud ninyo. Nganong alaot man sila? Kay wala sila nahibalo nga sila miserable ang ilang kinabuhi. Pobre ang ilang kinabuhi. Buta sila og hubo sila atubangan sa atong Dios. Pero wala nila kana nahibaluan. Busa alaot sila. Unsa may solusyon nato nini? Naabay solusyon nining balaod sa sala. Napabay kapildihan ni ana? Certainly mga kaigsunan, naay solusyon ni ana. Ang solusyon ni ana makita sa Romans 8:2. Mao kana ang balaod sa espiritu sa Ginoo. Okay? Atong basahon ang Romans 8:2. Ang pagtandi sa balaod sa sala versus balaod sa balaang espiritu sa Ginoo. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Praise God mga kaigsunan, maayo nga balita, tamis kaayo kay naay solusyon sa atong problema. Kay naa di ay panahon o paglaom nga kita magmadaogon gikan sa atong kaluyahon, gikan sa atong mga hagit sa atong Kristiyanos nga kinabuhi mga kaigsoon. Isip sumusunod ni Kristo. Naa di ay pag-asa pa mga kaigsunan. Kining duha ka puwersa, the law of sin o the law of the Spirit of God, permanente kini maghunghong sa ato nga kasing-kasing o sa atong konsensya. Alright? Makakita kag kwarta. Nahulog gikan sa usa ka bata nga mopalit unta og bugas, 1,000. Sa diha nga nakita nimo ang bata, wala kabalo,
nagbayhon-bayhon lang. Ang kwarta nga 1,000 tuad dito. Gihunghungan ka sa law of sin. Tagui kay kwarta na 1,000. So, ikaw naglingkod, nagtindog ka, ana daling ka. Tuan na dito ang 1,000. Gitumban na. Nagmadaugon ang balaod sa sala. Pero wala. Nagmakuli ang balaod sa Espiritu sa Ginoo. Kay nag-ingon, naghunghong ang balaod sa Espiritu sa Ginoo. Sala na, pagkaluoy sa bata, walay mapalit nga bugas. Uy, nakonsensya ka, gikuha nimo ang kwarta. Duy, nahulog ang imong kwarta. Nagmadaugon kita mga kaigsunan. Tungod ka na sa balaod sa Espiritu sa Diyos mga kaigsunan. Mao ka na ang trabaho sa balaod sa Espiritu sa Ginoo. They always collides the law of sin and the law of the Spirit of God. Pero unsa man ang plano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo mao ang pagpalagpot gyud ni Satanas og sa mga demonyo gikan sa atong kasing-kasing mao ang panimalay. Mao kana ang unang lakang, the first step. But Satan is always there to look out to see if our house is empty. Kung kita nagmadaugon, ayaw pagkumpiyansa. Kay ngano, si Satanas magsigi kinagpangtanaw. Bakante na ang iyang kasing-kasing. Musulod ka na siya mga kaigsunan. Ayaw tagai og binta si Satanas. Kay aptik ka na siya. Aptik man na siya alas 4 mga kaigsunan. Okay? One victory is not a guarantee nga kinahanglan kita magmadaugon sa tanan. Kinahanglan kita mukupot ni anang balaang espiritu aron kita magmadaugon sa tanang panahon. God wants us to know niining parabol sa puno nga panimalay aron kita magmadaugon. Unsa man kada ang puno nga panimalay. Exodus 25:8. Nag-ingon ang Ginoo kang Moses, then have them make me a sanctuary so that I will dwell among men. Patukura sila gambalay, panimalay, aron ako magpuyo kauban kanila. Mao kana mga kaigsunan ang gusto sa Ginoo og tinguha niya nga siya makigkauban kanato. So the sanctuary is the place where God dwells. It is the house of God. Satan was forced to vacate tungod kay mas kusgan ang Ginoo. Satan's grip on your life nabuak mga kaigsunan. Tungod sa power of the blood of the Lamb, kanang dugo ni Kristo nga mipapas sa atong kasalanan. Nabuak ang iyang pagkaput kanato. Nabuyan kita ni Satanas og didto mga kaigsunan sa lababo nga atong nakatunan mga niaging gabi. Mao kana ang lababo nga puno sa tubig nga magahatag kanato kalimpyuhan og magahatag kanato og bestida sa pagkamatarong. Then after nato madawat si Jesucristo, kita pagadihugan sa lana o sa dugo ni Kristo. Lana is a symbol of the Holy Spirit. Dugo ni Kristo is a symbol of the atoning blood of the Lamb. Kanang atong kapasayloan sa sala, pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga kaigsunan, so, how do we plan mga kaigsunan nga si Satanas magpabilin gawas sa atong kasing-kasing?
Satan has to be kept at bay. Magpabilin gawas sa atong kasing-kasing. Unsaon man nato atong ibutang ang mga gamit sa atong panimalay. Unsa man ang gamit, ha? Atong sinsilyohon. Okay? Ang unang gamit, mga kaigsunan, Luke 11:27. The table of the shewbread. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Mas bulahan pa kang Maria, bulahan katong naminaw sa pulong sa Dios. Unya ilang gibantayan kini. Unsay but ni pasabot ana? Bulahan kamo karon mga kaigsunan, kay mianhi kamo sa gambalay sa Dios. Unya naminaw kamo kung inyo kining gikinabuhi ang pulong sa Dios. Bulahan kamo mga kaigsunan. Mao kana ang pulong sa Dios. Now, ang ikaduha, mao kanang 7 golden candlesticks. Ang panimalay kung walay lampara, ngit-ngit. Ganahan ba magpuyo nga walay lampara ang atong panimalay, walay kahayag? Mapandol kita. Ha? Kung saan mo paghiwa sa imong kamatis sa gabi kung walay kahayag? Ang imong mahiwa, ang imong tudlo. Mao kana ang kinabuhi o panimalay nga walay gamit nga lampara. Nag-ingon ang Matthew 5:14, ikaw ang kahayag sa kalibutan. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians 5:16. Mga kaigsunan, ikaw o ako kahayag sa kalibutan. Naabatay kahayag sa atong kaugalingon? Naawala? Okay. Ang bulan, nabay kahayag? Pero ang kahayag sa bulan, gikan sa adlaw, gipabanda lamang sa bulan sa panahon sa gabi. Ang atong kahayag, gikan kana kang Hesus Kristo. Gikan sa pulong nga atong nabatunan. Gikan sa pulong nga atong natunan. Atong gikinabuhi ug atong gipakita sa kangit-ngit nga kita nahimong kahayag. See? Pagbasa nimo ang Ginoo gugma. Unsay atong himon? Pag-abot nato sa balay, atong sipaon ang atong iro. Ha? Dili. Ipakita ang gugma bisan gani sa ato nga mga hayop. Nag-away mo sa imong, naglalis mo sa imong bana o kasawa, ang iring dito, walay gihimo. Gilabay sa bintana. Gugma ba na mga kaigsunan? Dili. Kay atong nabatunan sa pulong sa Dios nga ang Ginoo gugma. Magbaton kita og pagpugong atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Mao kanang 7 golden candlesticks. Now, ang ikatulo, mao ang golden altar of incense. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Magmalipayon kita, magampo kita nga walay puas. Magpasalamaton kita sa tanang klasing panahon. Kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo nga mao in Christ Jesus kang Kristo Jesus, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. So, magampo kita. Sa sulod sa atong panimalay, naay altar of golden incense, mga kaigsunan. Golden altar of incense. Kinaiya nga mainampuon. Kay the golden altar of incense, simbolo man kana
sa intercessory work of God sa usa ka saserdote. Kay pagsulod niya sa balaang dapit, iyang isablig ang dugo og siya magampo dinha sa golden altar of incense sa kapasayloan sa atong sala. Busa kana simbolo sa pagkamainampuon nga kinaiya. So atong balikon ang tulo ka mga gamit sa panipalay. Ang una, lamisa. Lamisa nga naay tinapay. Ang tinapay simbolo sa pulong sa Dios. Ang ikaduha, mao ang lampara. Lampara simbolo kana sa kahayag. Kahayag nga atong nabatunan gikan sa pulong sa Dios. Atong ikinabuhi. Ang ikatulo, mao ang golden altar of incense, ang kinaiya nga mainampuon. Ha? Hinumdumi gina, tuluran ni kabuk formula aron balaan himsog nga Kristiyanos nga kinabuhi. Ang pagtuon sa pulong sa Dios, ikaduha, ang pagkinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios, ug ang ikatulo, mainampuon nga kinabuhi. Hinumduman na nato. That is the formula. Mga kaigsuonan, suginlan ko kamo sa usa ka sugilanon sa usa ka hari nga ginganlan og Hezekiah. Si King Hezekiah, mga kaigsuonan, maayo nga hari. Buotan mahinadlokon sa Dios. Isa ka adlaw, may marcha ang ilang kontra nga si Haring Sennacherib sa Assyria. Daghan kaayo ang ilang sundalo, gipalibutan ang ilang ginharian. Gibati o kahadlok si Haring Hezekiah, mga kaigsunan. Unsa ang iyang gihimo? Miadto siya sa Ginoo. Niampo siya. Nangayo siya pakitabang. Dili lamang sa iyang pagampo, miduol pagyud siya sa isa ka propeta nga ginganlang Isaias. Si Isaiah miduol, nag-ingong kaniya, ayaw pagkabalaka, kay ang atong Diyos maoy manalipod ka nato. To make the story short, mga kaigsunan, nagpadala ang Ginoo og manulunda og mipatay sa tanan nga mga kontra nga sundalo. Nagmadaugon si Hezekiah. Sa iyang pagkamadaugon, mga kaigsunan, nabantog kani sa tibuok nga kalibutan. Pero isa ka adlaw gikan ni ana, mga kaigsunan, nasakit si Hezekiah. Sakit nga iyang ikamatay. Mihilak si Hezekiah og nangayo og tabang sa Ginoo aron malugwayan ang iyang kinabuhi. Gitubag ang iyang pagampo o gilugwayan ang iyang kinabuhi. Nisamot pagkasikat o pagkabantog sa iyang ngalan sa tibok kalibutan. Unya, ang mga tanan nga mga nasud nagpadala og mga special invoice, kana bitaw mga ambasador aron magsusi kung unsa gyud ang istorya na hitabo bahin kang Hezekiah. Sa diha nga miabot na labi na katong mga bantugan nga mga ginharian sa Babylonia. Iyang giabi-abi ang mga tao nga mga banyaga. Gipakita niya ang iyang panimalay puno sa mga bahandi. Ang iyang mga bulawan, ang iyang mga silver, ang iyang mga katigayunan. Uy, nibati ug misaka ang iyang garbo. Iyang gipakita ang iyang pagka maayo gyud nga hari nga sikat gid kay siya, maing laki gid kay siya. Ug ang iyang mga katigayunan. Ug sila milakaw
og nasuko ang Ginoo og ang iyang gisugo si propeta Isaias og nangutana kang King Hezekiah, kinsa man ang imong bisita? Nag-ingon si King Hezekiah, mga bisita nako gikan sa Babylonia. Unsa man ang nakita nila sa imong panimalay? Nag-ingon si King Hezekiah, akong mga achievement, akong mga plaka nga ako may laki, akong mga bahandi, bulawan, silver, ug uban pang katigayunan. Mga kaigsuonan, mao ba kana ang atong ipakita sa atong panimalay? Mao ba kana ang atong ipakita kung unsa ang gamit sa atong kasing-kasing? Dili ba ang atong pagtuo ang atong ipakita sa ubang tao? Kumusta man ang atong panimalay, mga kaigsuonan? Makita ba si Jesucristo taliwala sa atong panimalay? Mao kana ang pangutana nga ikaw ug ako nahibalo ni ana ang tubag, mga kaigsuonan. Busa, ang tinguha sa Dios, mga kaigsuonan, sa sanktuaryo, sa mensahe sa sanktuaryo, mga kaigsuonan, is si Jesucristo mao ang atong sanktuaryo. Ephesians 1:3. Give praise to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessings. Those blessings come from the heavenly world. They belong to us because we belong to Christ. What does it mean? We belong to Christ because Jesus Christ is our sanctuary and we receive all the spiritual blessings there is possible in the universe. And what are those blessings? Jesus loves us so much. Because of His love, iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Because Jesus Christ is our sanctuary. Now, dili lamang kana ang tinguha ni Jesucristo. Kaya ang tinguha ni Jesucristo, samtang siya nahimong atong sanctuaryo. Kita pud mahimong sanctuaryo mismo, mga kaigsuonan. Colossians 1:27, to them God has chosen to make known unto among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Unsay bot pasabot niya na, si Kristo naakan nato sa atong kasing-kasing, nagpuyo sa atong kasing-kasing. Mao kana ang objective of Jesus Christ in the message of the sanctuary. First, He became our sanctuary. Second, we become the sanctuary so that Christ will live in our hearts, possess our lives, mga kaigsunan. So ang dako nga pangutana, mga kaigsunan, unsay nakita sa inyong panimalay? Si Kristo ba o ang mga kalibutanon nga butang? Mga kaigsunan, kung kamo makatuo nga ang angayan mosulod, mupuyo sa atong kasing-kasing si Jesucristo, ipakita ka na pinaagi sa pagtindog, kay mao ka na ang atong pagtuo nga kita nahimong sanktuaryo og si Jesucristo magapuyo sa atong kasing-kasing. Salamat, mga kaigsunan, sa inyong nga pagtuo. Salamat nga inyong gipakita nga kita mahimong sanktuaryo sa Dios nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. O Diyos nga mahan, kami nagapasalamat sa mensahe sa sanktuaryo. Hinaot kini mahimo kanamo
nga gabay, giya, samtang kami magpadayon pagkinabuhi diha sa among pagtuo kanimo. Pasaylua kami sa among kalapasan, ning tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan, atong hangyoon si Sister Ann Piedakan aron maghatag kanato sa mensahe sa awit.